27 থেকে 28 মে बांकुंद्री रेमाल व बेलाखी कबलबुंग तेलिया मोरा विधानसभा आमचायो स्रांगसाला बांकुंद्री निजारे तेलिया मोरा देरा मुंगो क्लाजाक आमचारो को बेराय नाके एमएलए जे कल्लानी साहाराय एमएलए जे कल्लानी साहाराय आ सालो बांकुंद्री व देरा मुंगो क्लाजाक नुखनि बररक बाय खलाइनो कक शाखा बकनी गाना व तंगनि ककमुंग रखा एमएलए जे कल्लानी साहाराय आ सालो तेलिया मोरा विधानसभा केंद्रनि दशमी घाट नेताजी नगर न खबै बांकुंद्री व देरा मुंगो क्लाजाक जुदा जुदा आमचा बेराय नाख्या एमएलए जे कल्लानी साहाराय लगे मानजाखा तेलिया मोरा पुर परिषदनि कचाम चेयरमैन एबा काउंसिलर नितिन कुमार साहानो खबै कुबनि रबो हैनो यागुलो आबहाकी नुकजाखा एमएलए जे कल्लानी साहाराय थांका तेलिया मोरा हांखर साखाम नगो ते बांकुंद्री कबल मुंग बेलाखे देरा मुंगो अंगमाबाय तेलिया मोरा हांखर साखाम नगनि बाउंडारी वाल बाय थांका बाय कलाजाक बाउंडारी वाल बेराय नायखे abni yagulo bo shaka jesek jara dakte khai telia mora hangor shakham nokne बाउंडारी वाल no katal khlai snamoina ni bage loajimung nahar jagana boni loge loge bo shaka je tei lamjak amchai lokno borkni bage bo haino lokrokni gana o tongana shaka bo তো বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলি আমরা পরিদর্শন করছি। এখন আমি মিউনিসিপ্যাল এরিয়া ঘুরেছি, বিকালে আমি এবং আগামীকালকে আমি পঞ্চায়েত এরিয়াগুলো এভাবে দেখবো এবং বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে থাকার বার্তা নিয়েই আমি সকলের পাশে যাচ্ছি।